Oke, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, seperti biasa diawali dengan doa. Oke, so please stand up. Everybody please stand up. Ayo, berdirinya yang benar, jangan pakai satu kaki ya. Us pray together. Pray, start. Pray and okay. So, aren't you? Okay, I'm sorry. Please sit down. Okay, terima kasih ya. So, today I want to check your attendance. Jadi ibu ingin mengecek kehadiran kalian. So, if I call your name, please raise your hand and say present. Ya. Jadi kalau ibu memanggil nama kalian ini, karena ibu mau mengabsen, langsung angkat tangannya terus bilang present. Oke? Oke, dan yang pertama ya, Julie. Present. Oke, terima kasih Julie. Putri. Present. Terima kasih Putri. Adriel. Present. Thank you. Adrian. Thank you. Devin. Present. Thank you. Tika. Present. Thank you. Rizka. Present. Melinda. Present. Nita. Thank you. Apakah ada yang namanya belum ibu panggil? Tadi kelewatan saya pengabsen. Data kayaknya Miss. Deta ya? Oh iya, ini Deta emang kok dia udah sering alfa ya? Nggak tahu katanya sih sakit. Sakit. Ya, semoga cepat sembuh ya. Oke. So, before we start our lesson, let's watch video together. Jadi sebelum kita mulai nih, ibu mau ngajak kalian untuk menonton video bersama. Siapa yang suka menonton video di rumah? Saya. Oke. Ini ya. Sebelum ibu mulai, if you don't hear this video properly, you can raise your hand and ask me to fix it for you. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, misalnya kesalahan pemutaran atau suaranya tidak terdengar dengan jelas, misalnya videonya macet nanti atau yang di belakang nggak bisa melihat dengan baik, kasih tahu ibu, nanti ibu akan memperbaikinya. Oke? Oke, so tonton dulu ya. English Sing Sing. Body. Please pay attention to the video. This is my body. This is Ya, my body. perhatikan apa saja sih yang Let's disebutkan. listen and move your body. Are you ready? Okay, I'm ready. Touch your head. Hair. Hair. Grab your hair. 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 Touch your ears. 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 Touch your eyes. 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 Touch your nose. 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 Open your mouth. 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 Open more. Boleh kok kalau emang pengennya satu boleh. Click your teeth. Can take a note for what tadi that mentioned on the video. Teeth. Bisa kok dicatat apa sih bagian-bagian Stick out your tongue. 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 Bend your neck. 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 Shake your shoulders. 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 Touch your stomach. 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 Okay, great. Yeah. Wiggle your hips. 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 Perfect. It's all over. Yeah. Review. Tadi Head. bagian tubuh apa yang sudah Hair. disebutkan di video? Ears.
shoulders, stomach, hips, arms, hands, legs, feet. Yes, selesai. Thank you. Udah mau dengerin ya. Okay. From this video, after we watch this video together, what part of body that you remember? Jadi setelah tadi kita nih menonton sampai ada review-reviewnya, apa sih bagian-bagian tubuh mana sih yang kalian ingat? Siapa bisa mention? Ayo. Head, benar. Lagi? Nose, benar. Arms, benar. Legs. Legs, benar. Mouth, benar. Apa lagi? Hips, benar. Nose, benar. Wah, hebat ya, ternyata semua memperhatikan dengan sangat baik. Oke, tadi kan ada itu a part of body that in this video, action part of body that they mention. For example, touch your head. Tadi udah ada dibilang nih, di sini disebutkan sama actionnya, nggak sekedar bagian tubuh aja. Tadi touch your head. Benar tidak? Iya. Benar. Can you mention another example, please? Bisa disebutkan contoh lainnya? Shake your hand. Benar, shake your hands. Apa lagi? Grab your hair. Grab your hairs. Apa lagi? Dalam mulut tadi ada Teeth. teeth. Terus dalamnya lagi Ada yang tidak punya tulang? Lidah. Lidah. Lidah apa bahasa Inggrisnya tadi? Ada dimension? Tongue. Ini bagus sekali. Kalian benar-benar memperhatikan ya. So, after that, can you please do the action like me? For example, touch your head. Touch your head. Lebih keras? Touch your head. Seperti tadi lagi yang disebutkan contohnya. Another example. shake your hand. Shake your hands, everyone. Shake your hands. Lagi. Shake your hands. Another example. Contoh lain. Grab your hair. Benar. Grab your hair. Lagi. Grab your hair. Wow. Nah, hebat sekali ya. Tadi udah sempat bilang touch your head, grab your hair, shake your hands. Kalian mengerti tidak apa artinya? Misalnya touch your head. Ada yang mengerti? Saya touch, sentuh. Sentuh kepalamu. Ya, sentuh kepalamu, benar sekali. Terima kasih. Dan tadi ada touch your nose, for example. Touch your nose artinya apa? Sentuh Sentuhmu. Lagi ini shake your hands artinya apa? Goyangkan tangan. Iya, tadi kita sudah belajar. We already learned this part of body is hands and this is shake. So shake your hands adalah goyangkan tanganmu. Terima kasih ya. So after that, bisa nggak kalian menebak pembelajaran apa yang hari ini akan kita pelajari? Tadi kita sudah menonton video ini. Can you guess what topic we gonna learn today? Topik pembelajaran hari ini. Siapa yang bisa menebak? Bagian-bagian tubuh. Saya miss. Ya, Kak? Part of body. Part Artinya of body. bagian-bagian tubuh. Bagian-bagian tubuh. Iya, benar sekali ya. Sekarang kita akan belajar mengenai bagian-bagian tubuh. Setelah tadi, after we watch video together, we learn about new vocabulary. Vocabulary is kosakata. Kosakatanya yang tadi sudah di-mention, bagian-bagian tubuhnya, part of body-nya. Jadi Ibu harap di pembelajaran hari ini, I hope in today's lesson, you remember what we have learned about part of body. Jadi Ibu ingin sekali kalian mengerti
setelah menonton video ini, bagian-bagian tubuh apa saja sih yang kita pelajari. Dan setelah kita mempelajari ini tadi, I also want to teach you about grammar. It's a simple grammar. Jadi ibu ingin mengajarkan kalian mengenai struktur katanya, struktur bahasanya yang biasa kita sebut dengan grammar. Ibu ingin memperkenalkan seperti tadi, ada shake your hand dan lain-lain contohnya. Jadi kita akan belajar tentang itu. Tadi kita sudah belajar tentang kosakatanya. Jadi kita sekarang akan belajar mengenai grammarnya. Ya, oke. Alright students, so after we have watched the video together and then we have discussed a little bit about what is in the video that relate to parts of body. So now let's we move to learn about our main topic for today's lesson. Nah, jadi tadi kan kita sudah nonton video kan? Kita juga sudah sempat bahas sedikit apa saja bagian-bagian tubuh yang disebutkan dalam video, masih ingat kan? Masih. Alright, so jadi sekarang kita belajar tentang topik utama kita hari ini, yaitu tentang present continuous tense. Oke? So, jadi sebelum Bapak menjelaskan apa itu present continuous tense, Bapak mau tanya dulu deh. Di sini ada yang sudah pernah belajar atau pernah dengar mungkin tentang apa itu present continuous tense? Kejadian yang sedang berlangsung. Baik, very good, thank you. So, present continuous tense is used when we want to explain, when we want to express about the event that which is still going on. Jadi, present continuous tense itu digunakan ketika kita ingin menjelaskan mengenai kejadian yang sedang berlangsung, seperti itu ya. Jadi contohnya seperti sekarang kita sedang belajar, kemudian Bapak sedang menerangkan juga ya, kalian juga sedang menyimak. Bagus. Kemudian di sini Bapak juga akan menjelaskan sedikit tentang structure. So now I will explain a little bit about the structure of present continuous tense. Jadi di sini Bapak juga akan menjelaskan sedikit tentang struktur mengenai bagaimana cara menggunakan present continuous tense. Jadi yang pertama itu, nah jadi kalian kalau mau mencatat silakan. If you want to take a note, please. But if you don't want to take a note, please listen to my explanation. Jadi kalian apabila tidak ingin mencatat, silakan perhatikan Bapak, oke? Alright. So, struktur yang pertama yaitu adalah adanya subject. Kalian tahu apa saja subjek dalam bahasa Inggris? I, very good. And then you, they, the other, we, she, he, it. Nah, jadi coba deh kita ulang bareng-bareng ya. Semuanya ya, kompak ya. Pertama ada I, you, they, we, she, he, it. Very good. So that's about the subject of in English. Jadi itu adalah beberapa subjek yang ada dalam bahasa Inggris. Coba deh Bapak tanya. Pertama, I adalah bahasa Indonesianya saya. You, kamu. They, mereka. Bagus. We, kami atau kita. Apa lagi ya? She, dia perempuan. Bagus. He, laki-laki. And then terakhir, it, untuk kata benda. For example, like animals or anything around you. Jadi contohnya itu seperti untuk hewan atau benda-benda yang ada di sekitar kita, juga boleh pakai it. Okay, right. So after subject there is also to be. Kalian ingat apa saja to be dalam bahasa Inggris? Is,
good. So the to be in English are is, am, are. Bagus. Nah, selanjutnya yang menjadi that's become the special when we use present continuous tense is. Jadi yang menjadi spesial dalam present continuous tense adalah penggunaan kata kerja ing. Oke, ingat ya, menggunakan kata kerja ing atau dalam bahasa Inggrisnya adalah verb ing. Contohnya seperti touching, kemudian shaking, something like that. Okay, you get it? Kalian paham? Yes. Right, student. So here I also have another example of how to use present continuous tense. Jadi di sini Bapak juga punya contoh-contoh lain seperti selain yang sudah tadi Bapak berikan. Bapak juga punya contoh-contoh lain mengenai bagaimana cara menggunakan present continuous tense. Nah, jadi Bapak contohkan deh satu. Pertama, you are wearing sunglasses on your. Jadi kalian memakai kacamata hitam di mata. So the English will be, jadi bahasa Inggrisnya akan menjadi you are wearing sunglasses on your eyes. Very good. So another example. I am wearing shoes on my. Saya memakai sepatu di kaki. So the English will be I am wearing shoes on my feet. Very good. So another example is I am wearing necklace on my. Saya menggunakan kalung di leher. So what is the English of leher? Ada yang tahu? Neck. Bagus. Jadi bahasa Inggrisnya akan menjadi I am wearing necklace on my neck. Very good. So yeah, I will give you one last example. Is I am watching TikTok with my eyes. Jadi saya nonton TikTok dengan mata saya. Jadi seperti itu. Paham? Do you get it? Yes. Alright. Sejauh ini ada yang ingin ditanyakan? There is a question? No. Alright. So now I will explain to you because I think all of you are not active yet in this class. So now I will make you to be more active in my class. Okay? Jadi karena Bapak lihat hanya beberapa saja yang menjawab, jadi Bapak akan ajak kalian untuk melakukan aktivitas yang kalian harus aktif semuanya ya. Okay? You have to be active in my class. Okay? Alright. So here I will explain. I have 3 pictures here about person, about activity that done by person. Nah, jadi Bapak di sini punya 3 foto, 3 gambar mengenai aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh orang dalam gambar ini. So what you have to do is you have to follow what am I saying. Jadi kalian hanya perlu menirukan atau mengikuti apa yang Bapak katakan. You understand? Yes. Okay, let's start. So, the first picture, let's see. The first picture is he is touching his head. So, repeat after me. Semuanya ulangi setelah Bapak. He is touching his head. Once again, he is touching his head. Alright, very good. Okay, next. For the second picture, jadi untuk kedua, maksud Bapak, foto kedua, he is brushing his teeth. So repeat after me, ulangi setelah Bapak. He is brushing his teeth. Alright, once again, he is brushing his
Bapak lupa menanyakan. Apa artinya dalam bahasa Indonesia? Dia sedang menggosok gigi. Bagus. Alright, for the last picture here is he is shaking his hand. So repeat after me. He is shaking his hand. Right, once again. He is shaking his hand. Nah, Bapak tanya deh, apa artinya dalam bahasa Indonesia? Dia sedang menggoyangkan tangannya. Bagus. So, thank you students. Here, I also have another 3 pictures. Nah, jadi di sini Bapak juga punya 3 gambar lainnya yang akan Bapak jelaskan dulu sama seperti tadi. I will explain to you first and then you have to follow what am I saying. Jadi Bapak menjelaskan dulu, kalian tinggal mengikuti apa yang Bapak katakan. Oke? Alright. So let's start. From the first picture is she is rolling her eyes. Repeat after me. She is rolling her eyes. Bagus. So, let's continue to the next picture. So, here they are clapping their hands. Repeat after me. They are clapping their hands. Once again, sekali lagi. They are clapping their hands. Jadi artinya apa? Dalam bahasa Indonesia, mereka sedang bertepuk tangan. Bagus, thank you. So, the last picture. She is touching her nose. Repeat after me. She is touching her nose. Okay, once again. She is touching her nose. Very good, students. So, now let's continue to the next activity. So now, I will ask you to complete my sentence. So, jadi di sini Bapak akan meminta kalian untuk melengkapi kalimat tumpang yang akan Bapak bacakan. So, I will read or I will tell the sentence first, and then you need to complete my sentence. Jadi Bapak akan berikan atau bacakan dulu kalimatnya. Selanjutnya kalian harus melengkapi. Bagus. So, can we start? Bisa kita mulai? Yes. So, alright. First, I will make sure that the picture is random. Bapak akan pastikan gambar-gambarnya acak. Okay? So, alright. The first picture is they are Clapping their hands. okay. Good. Let's continue to the next picture. She is Touching his nose. his nose. Okay. What? His nose? I think yes, but it is not the correct one. So, because dia adalah perempuan, jadi tadi apa perempuan? Her. Ingat ya. Here. He is. Shaking his hands. Okay, shaking his hands. Next. He is. Touching his head. Touching his head. Okay. Alright, next. He is. Brushing her teeth. Her. His teeth. Okay, his teeth. Alright, I think we have done with this one. So now let's move to the next activity. Jadi sekarang kita lanjut ke aktivitas selanjutnya. Nah, jadi pertama Bapak sudah jelaskan, kalian menirukan, okay? And then the second one, I give you the
sentence with the gap, and then you complete it already. Jadi Bapak berikan kalimat rumpang, kemudian kalian sudah melengkapinya dengan sangat baik. So now I will ask you about what is the person doing in the picture, and then you have to answer it with the complete sentence. Jadi sekarang Bapak berikan atau Bapak akan bertanya mengenai apa sih yang dilakukan sama orang-orang dalam gambar ini. Kemudian kalian menjawabnya dengan kalimat yang full, kalimat yang penuh seperti itu ya. Seperti apa yang kita sudah pelajari. Like what we have learned previously. Okay? Do you get it? Yang di depan bagaimana, sudah paham? Okay, can we start? Bisa kita mulai? Bisa. So, please answer it with the correct answer. Jadi tolong dijawab dengan bentuk kalimat yang sesuai. Right? So, what is he doing? He is touching his head. His head. Very good. Next one. What is she doing? She is rolling her eyes. Rolling her eyes. Very good. This one. What are they doing? They are clapping their hands. Their hands. Very good. Thank you. Mana tadi yang dulu ya? Ini. So, what is she doing? She is touching her nose. Her nose. Very good. Thank you. Ida. Right. What is he doing? He is brushing his teeth. His teeth. Oke, jadi dia sedang menggosok giginya. Alright. So kalian jangan lupa juga ya menggosok gigi pagi dan malam. Very good. So, last picture. This one. What is he doing? He is shaking his hand. His hand. Very good. So give applause everyone. So now I will give you assignment that you have to do now. Okay? Alright, students. Now, I will give you assignment about our material today about part of body. Part of body. Alright, are you ready? Yes. Alright. Jadi Miss akan membagikan assignmentnya ataupun gamesnya. Jadi kita akan bermain games bersama kalian mengenai part of body. Part of body. Good. Alright. Now, I will explain how to answer the question. Jadi didengarkan dengan baik ya. Jadi Miss akan ngasih tahu dulu gimana caranya untuk menjawab all the question, semua pertanyaan. So we have two part A and part B. Jadi kita punya dua bagian, bagian A dan bagian B. Jadi untuk bagian A, please fill the blanks with the correct part of body. Jadi isi kalimat dengan yang di dalam kolom dengan gambar yang tepat with the right or the correct pictures. Jadi untuk bisa menjawabnya kalian you must draw a line. Jadi kalian bisa menggambar garis untuk mencocokkan antara kalimatnya dan gambar yang tepat. For the example, untuk contohnya Miss akan berikan dulu contohnya. Seperti contoh yang pertama, you are grabbing a book by your. Jadi ketika kalian mengambil buku, kalian menggunakan tangan. So you must choose the pictures of hand. Good. Are you understand? Yes. Alright. For the part B,
kalian harus mengisi bagian yang rumpang dengan menggunakan jawaban yang tepat atau yang benar. Jadi di sini ada sentence dan ada juga gambar. Jadi jawabannya harus sesuai dengan gambarnya. Seperti contoh yang pertama sudah ada. The boy is brushing his teeth. Jadi kalian bisa lihat itu jawabannya di gambarnya. Jadi ini kayak ini cowoknya lagi ngapain? Menggosok gigi. Menggosok gigi. Good. Are you understand? Apakah kalian mengerti? Yes. Alright. I will give you 10 minutes to answer all the questions. Are you ready? Yes. Alright. Silahkan Miss memberikan waktu kalian 10 menit untuk menjawab semua pertanyaan. Silakan. Are you finished, Reds? Apakah kalian sudah selesai? Yes. Sudah dijawab semua? Sudah. Alright, let we discuss together. Alright, who can answer the number 1? The first sentence. Siapa yang bisa jawab kalimat yang pertama? Alright, you. You are wearing slippers on your feet. Alright, jadi ketika kalian menggunakan sandal, kalian menggunakannya di kaki. Apakah kalian setuju dengan jawaban teman kalian? Setuju. Okay, good. Thank you. For the next sentence, who can answer? For the next sentence, you are listening music with your. Yes, you. You are listening to music with your ears. Good. Are you? Apakah kalian setuju? Are you agree with your friends? Yes. Good. You are listening music with your ears. Good job, students. For the last, you are looking at the scenery with your. Kalian kalau melihat menggunakan. Who can answer? Yes, you. The scenery with your eye. Good, thank you. Jadi kalian kalau melihat menggunakan mata. Okay, good. Tepuk tangan dulu. Good students. Now for part B. Ayo dibuka bagian yang B. Bagian yang B, kita jawab bersama-sama ya. Untuk mengisi for fill the blank with the correct answer. Jadi jawabannya kalian bisa lihat nih di gambar-gambar itu ya. Jadi ini, oke, kita mulai. For the first sentence, the woman is lagi apa dia? Mengenal hidung. Bahasa Inggrisnya? Touching her nose. Dengan with the complete sentence, dengan kalimat yang lengkap. The woman is Touching her nose. Okay, good students. For the next, mari kita lihat gambarnya. Lagi ngapain itu? Melambai. Jadi who can answer with the complete sentence? Ayo angkat tangan. Siapa yang bisa? Yes, you. The man is shaking his hand. Good, good job. Jadi jawabannya The man is shaking his hand. Jadi dia lagi menggoyangkan ataupun melambaikan tangannya. Good students. For the next, siapa bisa jawab? Who can answer? Angkat tangan. Yes, you. The children are good. Jadi jawabannya, dia lagi apa itu kalau dilihat dari gambarnya? Tangan. Good. Jadi, ayo bareng-bareng jawabnya. The children are playing their hands. Good students. Alright, for the next, I am apa itu? I am lihat gambarnya. I am Touching my hand. Ayo jawab bersama-sama. I am touching
pictures. The woman is rolling her eyes. Good. Yang keempat. The woman is rolling her eyes. Good job, students. Give applause. Tepuk tangan dulu. Good job. Kalian bisa ya. Udah. Are you understand about our material today? Apakah kalian mengerti dengan materi kita hari ini? Yes. Jadi kita pelajari mengenai part of body atau bagian dari tubuh. Good. Now, before I end the class today, jadi sebelum kita mengakhiri kelas kita hari ini, jadi kita sudah pelajari apa aja saat hari ini? Pelajari mengenai part of body and present continuous tense. Okay. In present continuous tense we have subject. Jadi di dalam present continuous tense kita ada subject, to be, dan verb be. Jadi kalau di subjek itu ada apa aja? In subject they are ada apa aja? I, you, they, we, she, he, it. Good, students. Now in to be ada apa aja? Kalau to be is, and are. Good. For verbing, who can give me example about verbing? Jadi siapa yang bisa ngasih Miss contoh dalam verbing? Jadi tadi udah ada apa aja? Siapa bisa angkat tangan? Ya, kamu. Touching. Ada touching. Lagi ya, yang lain, ayo. Siapa? Ada tadi? Ini apa? Shaking. Hands. Alright. Lagi apa lagi? Ada apa lagi? Ada apa lagi? Menggunakan apa bahasa Inggrisnya? Very good, students. Now, are you ready understand? Yes. Any question? Apakah ada pertanyaan? No. Apakah ada yang tidak dimengerti? Good, students. Now, I don't give you any homework because you are really active today. Jadi Miss nggak bakal ngasih kalian PR. Nggak ada PR karena kalian sudah sangat aktif hari ini. Alright, before we end our class today, jadi sebelum kita akhiri kelas kita hari ini, mari kita berdoa bersama. Ayo, please stand up. Ayo berdiri. Let's we pray together. Pray start. Pray finish.